Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to continue our lesson. So today is the last subtopic for this year, for the last chapter, which is the rate of reaction. Okay, the last factor, which is the presence of catalyst, and another one is the pressure. Okay, the first one is the present catalyst. Okay. So this is the last factor, four factor, which is we should be done in this chapter. Okay. So what is the catalyst and what is the effect of catalyst on the rate of reaction? Okay, the first one is the catalyst. Okay, in Malay, catalyst is a marking. Okay, it's a substance which alter the rate of chemical reaction while it remains chemically unchanged at the end of the reaction. Okay, catalyst ini adalah sesuatu bahan di mana ia boleh mengubah kadar tindak balas kimia di mana ianya kekal tidak berubah secara kimia di akhir tindak balas. Okey, tengok diagram ni, this is the catalyst marking. Apa dia buat? Dia membantu bonding di antara dua reaktan. Okey, untuk menghasilkan produk. Okey, dia macam satu tapak. It's a site lah. Dia provide site where the reactant are di mana reaktan tu untuk melakukan sesuatu tindak balas. Okey, di mana catalyst ni biasanya dia mampu mengubah kadar tindak balas. Dia boleh jadi laju, dia boleh juga melambatkan kadar sesuatu tindak balas. Okey. Most catalysts are transition matter or compound of transition element such as iron, platinum, nickel, vanadium 5 oxide, copper to sulfate and manganese 5 oxides. Okey, catalyst ni kebanyakannya adalah daripada transition element. Kita dah belajar masa chapter 4 transition element. Okey, salah satu special karakteristik dia, special properties dia adalah dia boleh bertindak sebagai catalyst. So memang kita akan guna catalyst daripada transition element. Yang paling popular sekali adalah copper to sulfate dengan vanadium oxide. Ini banyak you akan guna nanti, sama juga dengan manganese ni. Okey, cikgu lupa bagi tahu tadi why it remains chemically unchanged at the end of the reaction. Maknanya catalyst ni, tengok rupa dia awal-awal before the reaction macam ni, selepas selesainya berlaku reaction, itu selepas menghasilkan produk, rupa dia still sama lagi kalau you tengok. That's why dia cakap it remains chemically unchanged at the end of the reaction. Okey, dia tidak berubah dan dia tidak mengganggu dia punya jumlah reaktan dan produk yang terhasil nanti. Okey, dia cuma membantu melajukan atau melambatkan kadar suatu tindak balas. So, type of catalyst, kita ada dua jenis, iaitu positive catalyst and negative catalyst. So, positive catalyst is the catalyst which increases the rate of reaction. Marking ataupun catalyst yang mana dia melajukan, mempercepatkan kadar tindak balas. Manakala negative catalyst adalah catalyst yang merendahkan kadar tindak balas ataupun melambatkan sesuatu kadar tindak balas. Okay, very easy. Next is the characteristic of the catalyst. Ciri-ciri ataupun sifat-sifat sesuatu catalyst. Okay, catalyst ni alters the rate of reaction. Alters maknanya dia boleh jadi laju, dia boleh jadi lambat. Okey, kita tak boleh kata catalyst ni dia speed up sahaja. Dia bukan melajukan sahaja. Kadang-kadang dia boleh jadi melambatkan sekiranya dia adalah negative catalyst. Okey, then smaller size of catalyst is more effective. Memang dia punya sifat lah. Catalyst ni biasanya kita guna dalam kuantiti yang sedikit saja sebab dia lagi efektif. Banyak-banyak dia kurang efektif juga. Okay. Does not change the quantity of the product form. And then you tengok tadi, catalyst tadi, okay, dia tidak mengubah quantity of the product form. You tengok, dia tidak kata akan menambahkan jumlah produk yang terhasil. Catalyst ni just cuma melajukan atau melambatkan suatu kadar tidak balas. Jadi tidak berubah jumlah produk ataupun reactant. Okay, then mass of catalyst before and after the reaction remain the same. Jadi G-same catalyst sebelum dan selepas tindak balas adalah sama. Jadi catalyst macam saya cakap, dia tidak mengambil bahagian dalam sesuatu tindak balas kimia. Dia cuma membantu melaju atau melambatkan sahaja. That's why dia punya G-same, kita masuk 1 kilo, keluar pun nanti dah siap reaction, keluar balik 1 kilo. Okay.
Then catalyst remain chemically unchanged at the end of the reaction, but it may undergo physical changes. Okey, sifat kimia dia takkan berubah selepas habis dia tindak balas, tetapi mungkin sifat fizik dia berubah. Contohnya rupa dia lah. Mungkin selepas reaction ni dia punya site, biasanya site lah akan ada kemek sikit, ada penyek sikit. Itu adalah dia punya perubahan fizikal. Itu mungkin berlaku. Then only small amount of catalyst is needed to increase the rate of reaction. Macam cikgu cakap tadi, smaller size of catalyst ni dia lagi efektif. Okay, but use of greater amount of catalyst akan further atau increase the rate of reaction. Jadi makin banyak kita guna catalyst, makin tinggi kadar tidak balas dia, makin laju. Akan tapi biasanya kita guna catalyst ni dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okay, catalyst is a specific for a particular reaction. It can only change the rate of reaction but cannot change the other rate of reaction. Jadi catalyst ni dia spesifik untuk certain reaction sahaja. Dia tak boleh guna untuk semua jenis tindak balas kimia. Okey, itu makna dia spesifik. Okey, only for particular reaction. Okey. Sebab apa? Sebab catalyst ni dia ada tapak side. So setiap tapak ni dia tak boleh fit semua jenis reaktan. Reaktan tertentu saja yang boleh masuk pada tapak dia. Kalau reaktan tu tak boleh masuk dalam site ni, tapak ni, bermakna catalyst tu tidak boleh alter the rate of chemical reaction. Alright. Okay, these are the type of reaction and the example of the catalyst used. Ini you kena tahulah. Okay. Alright. The first one is copper to sulfate catalyst dia. Okay. So biasanya digunakan dalam tindak balas antara metal dengan acid. Contohnya zinc dengan sulfuric acid. Jadi kita letak catalyst in order to increase the rate of the reaction. Jadi di sini bertindak sebagai positive catalyst. Okay. The second catalyst yang common, manganese 5 oxide ataupun lead 2 oxide. Biasanya digunakan dalam tindak balas decomposition of hydrogen peroxide. Jadi dua eksperimen ni kita akan buat untuk factor catalyst. Yang lain ni kita tak buat dalam lab, cuma you kena tahulah contoh-contoh, kena tahu juga. Okay, also a positive catalyst. Okay, then manganese 5 oxide also in the composition of sodium chloride. Okay, decomposition maknanya penguraian. Di sini dia tak ada tindak balas dua reaktan, satu je reaktan dia. Bermakna benda ni dia boleh terurai sendiri. Kita tinggal jadi dia akan terurai, dia akan menjalani tindak balas kimia sendiri tanpa libatkan the second reaktan. Nanti kita tengok eksperimen dia. Okay, and the third one, contoh negative catalyst, propane 1,2,3 triol ataupun glycerin for decomposition of hydrogen peroxide juga. So yang tadi nak lajukan tindak balas dia, kita guna manganese oxide. Nak lambatkan penguraian dia, kita guna propane 1,2,3 triol. Ni example, okay. Okay, terus kita tengok eksperimen tindak balas kimia. Okay, as usual kita akan guna dua set of eksperimen. Eksperimen pertama kita guna catalyst, yang kedua tak ada catalyst. So the reaction is same, iaitu reaction between zinc and hydrochloric acid. Jadi the mass of zinc atau quantity of zinc metal ni, dua-dua eksperimen must be constant, sama, dan dua-dua must be guna dalam keadaan granule. Kalau yang ni powder, yang ni pun mesti powder, dia mesti constant. React dengan hydrochloric acid, kita guna sama juga volume and concentration, the same, and the same type of acid, which is monoprotic acid, and both are strong acid. Okay, only kita manipulate the presence of the catalyst. Set 1 ada catalyst, set 2 tak ada catalyst. Jadi time taken to complete the reaction, you can see that the set 1 has shorter time, whereas the set 2, the time taken is longer. Itu 80. Jadi bermakna okay, masa dah ambil untuk diproduce hydrogen gas dalam set 1 ni sekejap sahaja compare dengan set 2. Bermakna set 1 ni has higher rate of reaction because adanya catalyst, iaitu dia guna copper sulfate solution. Okay. Alright. Okay, lupa beritahu, copper sulfate biasa kita letak directly dah saja dalam ni, dalam dia punya reaktan lah, dalam conical flask ni. Okay, set 2 maknanya tak letak lah, very easy. Okay, dan next kita tengok punya graph. Okay, jadi in set 1 tadi kita ada letak catalyst plus 1 cm3 of copper to sulfate solution. Jadi you tengok copper sulfate ni guna very small amount, right? 1 cm3 saja.
Okay, set 2 tak ada. The same acid, the same volume, the same concentration. Okay, so the maximum volume of gas carbon dioxide, you tengok graf dia, dia berjumpa. Kenapa berjumpa? Sebab amount of the reactant dia sama tadi kan, acid yang sama, concentration volume sama, mass of zinc pun sama. That's why jumlah produk dia akan berjumpa, akan sama. Cuma dia lambat atau cepat sahaja. Jadi set 1 akan berada di hadapan, iaitu steeper gradient means higher rate of reaction, manakala set 2 berada di dalam, which is the lower gradient, show the lower rate of reaction. Okay, jadi di sini you boleh tengok reaction kalau guna catalyst set 1 tadi, dia dah stop reaction, dah siap pada saat ke 30 tadi kan. Sini. Manakala yang ni 80. Jadi sini dia tak ada gradient dah. Dia dah stop reaction, dah plateau. Manakala set 2 tak ada catalyst, dia lambat habis. 80. Sini baru dia stop reaction dan graf mula plateau, dia jumpa di sini. Okay, you kena faham lah dia punya ni. So di sini dia cakap a catalyst does not change the quantity of the product form, it's only alter the rate of reaction, iaitu satu laju, satu lagi tak ada catalyst lambat. Okay, next explanation, macam mana catalyst ni dia alter the rate of the reaction, melajukan kadar tindak balas. Okay, so macam biasa untuk catalyst dia ada dua reaction. Okay, for your information, you akan belajar lagi detail exothermic dengan endothermic reaction dalam chapter form 5. Okay, cikgu dah terangkan exothermic itu apa, endothermic itu apa in the previous lesson. Exothermic ni, the reactant is the reaction where the total energy of the reactant is higher than total energy of the product. Okay, manakala endo, the total energy of the reactant is lower than total energy of the product. Okay, jadi graf dia macam ni, ada lengkung, dua-dua ada lengkung. Okay, di sini sebelum ni kita belajar activation energy kan, the minimum energy required for the chemical reaction to occur. Jadi kalau tak ada catalyst, you tengok, okay, EA ni activation energy dikira daripada aras reactant sampailah puncak di sini, tinggi, right? So apa berlaku bila kita tambah catalyst? Ni without catalyst, warna biru ni tinggi, right? EA dia. Jadi bila kita tambah catalyst ni akan provide alternative path. Okay, di mana dia punya EA lagi rendah. You tengok puncak dia ni lagi rendah, puncak sampai aras reactant. Inilah makna dia lower the activation energy sekiranya dia ada catalyst. Okay, sama juga untuk endo. Untuk endo tak ada catalyst, daripada aras reactant sampailah puncak ni, EA dia very high, right? But when we add catalyst, okay, EA dia dah lower sikit, daripada sini sampai puncaknya putus-putus. Okay, so catalyst allow the reaction to occur with a lower activation energy by providing an alternative pathway. Okay, itu makna dia. Kenapa reaction yang ada catalyst ni dia tinggi rate of reaction? Sebab dia ada lower activation energy. So senanglah untuk reactant tu achieve activation energy yang rendah. Kalau tinggi susah. Bila rendah dia senang untuk achieve, dan menyebabkan dia lagi senang untuk bertindak balas. Okay, so macam biasa explanation based on the collision theory, ada 5 markah. So ini dia punya explanation, but this one is general. Nanti untuk jawab soalan you kena guna yang spesifik macam biasa. So in the presence of the catalyst, catalyst provide an alternative pathway by lowering the activation energy. So apa berlaku? More reactant particle can achieve activation energy. Okay, bila dah rendah EA dia tadi, activation energy dia dah rendah, bermakna lagi senanglah untuk partikel, untuk reactant tadi achieve activation energy yang rendah compare dengan yang tinggi. So apa berlaku? The frequency of effective collision between particle akan increase and the rate of reaction increases. Okay, this one dia cuma tak ada point the frequency of collision. Okay, dia skip terus yang tu. Yang ni terus masuk effective collision. Tu je beza dengan yang factor-factor sebelum ni. Okay, terus kita tengok example. Yang tadi explanation yang spesifik. Okay, yang comparison. Okay, so tadi kita ada dua set. Satu ada catalyst, satu tak ada catalyst. Jadi reaction dia sama saja di antara zinc dengan hydrochloric acid. Jadi catalyst biasanya kita akan letak di atas anak panah. Macam ni. Okay, ni chemical equation. Cikgu lupa letak sepatutnya ada catalyst lah atas ni. Kalau tak ada catalyst maknanya ni without catalyst. Okay, so
Catalyst ni dia tidak mengganggu dia punya chemical equation. Dia duduk atas sini. Okey, chemical equation still macam biasa antara dua reaktan yang terlibat. Okey, so macam mana ayat nak buat? Okey, macam biasa kena compare. Set 1 has copper to sulfate. Awak kena bagi tahulah dia punya nama catalyst tu. Copper to sulfate solution. Ingat solution kena bubuh juga sebab dia liquid. Which acts as a catalyst. Why set 2 has no catalyst. Satu markah. Next, bagi tahu juga apa catalyst buat. So, copper to sulfate tadi, solution provide alternative path with lower activation energy. Okey, masuk point 3 dah sama dah macam yang factor sebelum ni. So, more particle reactant which is zinc atom and hydrogen ion ni kita ambil daripada ionic equation di sini. Okay. So, more zinc atom and hydrogen ion are able to achieve the new lower activation energy. Okay. So, the frequency of effective collision between zinc atom and hydrogen ion ni must be state. Jangan letak particle. You letak particle tak ada markah nanti. In set 1 is higher than set 2. Sepatutnya ni tersalah ni. So, the rate of reaction in set 1 is higher than set 2. Tertinggal juga ni. Okay. So, kita tengok terus pada dia punya eksperimen. Jadi, eksperimen dia ada dua jenis untuk catalyst ni. Pertama, dia nak tengok does the presence of catalyst affect the rate of reaction. Bermakna, satu set ada catalyst, satu set tak ada catalyst. Okay, lagi eksperimen kedua kita tengok lepas ni. Eksperimen kedua dia akan tengok beza quantity of catalyst. Set 1 sikit, set 2 banyak catalyst. Apa berlaku pada rate of reaction. Okay, kita tengok dahulu yang set pertama. Okay. So, dia guna kat sini tindak balas penguraian hidrogen peroksida. Okey, yang ini tindak balas yang cikgu cakap tadi, yang awal tadi, yang ini. Okey. Okey, ni eksperimen yang akan buat nanti. Okey, jadi dalam set 1, test tube 1, okey, dia guna 5 cm3 of 20 volume hydrogen peroxide. 20 volume maknanya dia punya concentration dia. Ni sebab dia tak guna unit molarity. Untuk hydrogen peroxide dia guna volume macam ni. Okey, dia guna 5 cm3. Set 2 pun sama, constant sama dia punya volume and concentration pun sama of hydrogen peroxide. Cuma beza, set 1 tak ada catalyst, set 2 dia guna manganese 5 oxide powder. Inilah dia punya catalyst. Okey, dan dia pun test. Dia test apa berlaku pada glowing wooden splinter. Glowing wooden splinter ni digunakan untuk test the presence of oxygen gas. Okey, apa berlaku bila hydrogen peroxide ni terurai, dia akan menghasilkan tengok balik, dia akan menghasilkan oxygen gas. Okey, dan juga water. Okey. So, dia punya observation nanti dalam test tube 1, eksperimen 1 yang tanpa catalyst tadi, the wooden splinter glow dimly and slowly and no effervescence occur. Okey, jadi dalam set ni tanpa catalyst still berlaku reaction, tetapi reaction tu adalah lower. Kenapa lower? Sebab glowing wooden splinter ni dia terbakar secara malap saja dan perlahan, dan tiada pembuakan berlaku. Ni effervescence is pembuakan. Pembuakan ni macam dia menggelegak. Okey, manakala in set 2, the wooden splinter rekindles brightly and rapidly. Manakala dalam set ni, dia punya kayu uji ni akan menyala dengan terang dan pantas, rapid, laju. Dan juga effervescence atau pembuakan akan berlaku. So, dalam ni nanti akan berlaku pembuakan dia macam menggelegak, menunjukkan the rate of reaction dia high. Okay. Also, in the result, kita akan measure the mass of the catalyst, iaitu untuk set 2 lah, before and after reaction, kita tengok sama saja, right? Ini salah satu ciri catalyst tadi. Dia punya mass, dia punya quantity tidak akan berubah sebelum dan selepas reaction. Okay. So, apa yang kita kena tahu dalam eksperimen ni, dia cakap oxygen gas is liberated during the composition of the hydrogen peroxide. So, hydrogen peroxide H2O2 decompose into water and oxygen. Jadi, kita balancekan chemical equation, dapatlah macam ni. Jadi, bila dia terurai, dia akan menghasilkan oxygen gas. So, the liberation of oxygen gas can be confirmed with the wooden splinter
rekindles brightly or continues to glow. Okay, so manganese dioxide acts as a positive catalyst to increase the rate of decomposition of hydrogen peroxide, while itself remain chemically unchanged at the end of the reaction. Hence, it must remain unchanged at the end of the reaction. Okay, dia just nak tunjuk catalyst tu melajukan kandidat dan dia tidak berubah at the end of the reaction. Okay, next is the second experiment. Okay, ni eksperimen kedua. Yang ni dia nak test adakah kuantiti ataupun jumlah catalyst akan affect the rate of reaction. Jadi, dia guna sama juga hydrogen peroxide juga. Okey, jadi satu set dia guna, kita tengok set satu dia guna 0.2 gram manganese oxide. Manakala set 2 dia guna 0.8. Jadi yang dua ni lagi tinggi, lagi banyak dia punya catalyst. So apa berlaku? Kita tengok di sini volume of gas oksigen terhasil liberated adalah kalau guna 0.2 gram dalam masa 300 saat dia cuma collect 43.30. Manakala bila guna 0.8 gram catalyst, dia punya volume yang berjaya di collect dalam masa 300 saat 47.80. Jadi lagi banyak, right? Bila volume ni lagi banyak bermakna dia punya rate of reaction lagi tinggi lah, sebab dia berjaya collect lagi banyak volume of oxygen gas. Dalam mana yang ni cepat habis lah. Okay, so daripada data tersebut kita boleh plot graf dia volume of oxygen gas against time. Jadi ada dua graf because kita ada dua set. Satu guna 0.8 gram set 2 dan satu lagi set 1 guna 0.2. Jadi di sini dah menunjukkan yang ini berada di depan. Jadi dia punya gradient is steeper, lagi curam. Jadi dia has higher rate of reaction compared to yang 0.2 gram manganese catalyst. Okay. Dan, okay, tengok tadi graf dia macam tak habis kan. Ni reaction tak habis lagi sebab dia tak plateau lagi. Reaction akan stop. Kita tahu bila graf tu dah mendatar. Okay, tak ada kecerunan. Jadi apa berlaku kalau kita continue lagi eksperimen ni? Dia akan jumpa. Kenapa dia akan jumpa? Sebab kuantiti hidrogen peroxide untuk kedua-dua set kita dah guna awal-awal tadi sama. Volume dia sebanyak 50 kan. Jadi dia akan jumpa last. Cuma dua ni akan habis dahulu sebab dua ada catalyst. Satu ni habis lambat sebab tak ada catalyst. Rate of reaction dia lower. Okay, alright. Inilah, this is because the quantity of hydrogen peroxide solution in mole in both sets are same. Okay, jadi the manganese oxide powder acts as catalyst does not affect the amount of product formed. Alright. Next is the application of rate of reaction in our daily life, yang sedikit aplikasi dalam kehidupan kita. Contohnya catalytic converter dalam kita punya exhaust kenderaan. Jadi dia guna catalyst. Contoh catalyst adalah platinum. So dalam exhaust tu biasanya selepas berlakunya pembakaran dalam enjin, dia akan menghasilkan poisonous pollutant ataupun produk. Contohnya hydrocarbon, unburned hydrocarbon, lepas tu carbon monoxide, CO, and nitrogen dioxide gas. Dua-dua gas ni dangerous because dia adalah korosif dan juga dia beracun lah. So apa berlaku? Dalam exhaust kenderaan biasa ada catalytic converter, ada catalyst yang akan convert poisonous gas ni kepada gas ataupun produk yang kurang berbahaya. Contohnya water, carbon dioxide, and nitrogen. That's why dalam kereta kalaulah converter ni rosak boleh sangat-sangat berbahaya. Contohnya kejadian berlaku kalau ini ada pelajar yang mati ramai hari itu kan dalam kereta tu sebab dia tidur. Jadi katanya berlaku kebocoran pada exhaust kereta. Benda ni lah yang rosak. Catalyst ni dia dah tak function. Apa berlaku? Gas yang berbahaya tadi tak ada catalyst yang convert, jadi yang less bahaya. Jadi yang diorang sedut, yang diorang bila tidur dalam kereta diorang sedut tu lah gas yang berbahaya. That's why diorang boleh mati, manusia boleh mati bila quantity of carbon monoxide is too high. Okay. Then the second application is making alcohol. Jadi alkohol ni kita hasilkan melalui proses penapaian glukos dengan enzim, dengan bantuan enzim iaitu catalyst, yeast as a catalyst. Okay, alright. Kalau tak, dia lama lah reaction ni. Fermentation, penapaian kan biasanya lama. Alright, the last one is the factor pressure. Ni very simple saja. Okay, so
only applicable for reaction involve gases reactant. Okey, untuk pressure ni, tekanan ni cuma boleh guna pada tindak balas yang melibatkan gas sahaja. So does not affect the rate of reaction for solid, liquid and aqueous reactant. Jadi kalau tindak balas kita menggunakan asid ke metal ke solid ke tak boleh. Okey, untuk faktor pressure. So apa berlaku? An increase in pressure will increase the rate of reaction. Jadi dia cakap bila pressure tinggi, rate of reaction akan tinggi. Okey, tengok diagram ni. As pressure increases, the gas molecule can have more collision. Tengok ni. Keadaan asal dia punya volume banyak tinggi kan, besar dia punya space ni. But when we apply pressure, okay, mampatkan dia, so dia punya volume dah makin kurang. Jadi reactant ni akan berlanggar lagi kerap, so menyebabkan dia punya rate of reaction lagi tinggi. Ni dia punya pressure is low because dia punya volume is bigger kan. Ni volume dia less. So pressure, okay, when volume is less, the pressure is higher. Ni when the volume is bigger, ruang dia besar, jadi the pressure is less. Okay, macam biasa graf yang high, sorry yang this should be not concentration, should be pressure this one. Oh, terbalik je, salah graf. Yang depan sini should be yang higher pressure. Betul ni, higher pressure. Manakala yang bawah ni adalah untuk yang low pressure. Okay, dia combine because dia punya explanation sama macam concentration. Dia melibatkan the number of particle, the number of ions dalam ni. Okay. So based on the collision theory, macam yang lain juga dia ada dia punya point. So untuk pressure, as the pressure increases, the number of particle per unit volume increases. Macam factor concentration. Okay, inilah bila pressure increase tadi dia cakap, the number of particle dalam dia punya volume ni bertambah compare dengan yang pressure yang pressure low. Ni tekanan yang rendah. So dia punya number of particle per unit volume dia is sikit kan. Okay, so apa berlaku bila the particle ni increases dalam ruang yang sempit, menyebabkan frequency of collision between particle akan increase. Jadi reaktor ni akan berlanggar lagi kerap bila dia punya pressure is high. So the frequency of effective pun akan increase, menyebabkan the rate of reaction increases. Okay, this one is the example of the reaction yang menyebabkan gas. Tengok dia punya reactant, nitrogen dioxide, nitrogen oxide, dua-dua gas. Barulah boleh guna factor pressure. Kalau salah satu ada solid ataupun liquid atau aqueous, tak boleh guna factor ni. Okay, untuk factor pressure ni tak pernah lagi lah keluar SPM je. Untuk KSSM tak sure. Okay, that's why you have to know juga untuk factor pressure. So in summary, the rate of reaction akan increase sekiranya the concentration of the reactant increase, the size of the solid reactant decrease. Untuk size dia kena kecil lah, baru dia lagi tinggi rate of reaction. And when the temperature is higher or increase. And another one is the presence of catalyst. Satu lagi when the pressure is high. Okay. So untuk pressure boleh scan code ni, QR code ni untuk more details. Okay, this is the task, the last task. You have 4 tasks. Must be submitted tomorrow. Okay. So that's all for this year. Until we'll meet again. Goodbye. Foresee.